Akira, Mark Module, Kaefer, Lights and Sound, BBJ, Sound System, and PHILCAN STAR. And Ultimate Cisco Mobile. Same nga pa nang gamit ni... Check tanay. Kaya iba si Wave Live Music to dito. Part na doon, Ibre? Okay, audio check na doon. Sa Liberators. Part 1. Activate your Ay, Chubibo, Part 1. Liberators. Next, activate your Akira, check ba? activate your energy. Activate your PHILCAN STAR. Ultimate. activate your energy. Activate your energy. Sino tawag to? Joshua Kalumna siguro. Laban-laban gini. Ari operator yung panakat. Ang pitik ni Skyflakes, nagay ka mo pang-uyab dyan, basi mapitkan ka mo. Alright, pag-aralan. Okay lang na partner ang pang-uyab, pa yung malain nga mo, podya ka mapitkan, hindi angin. Hindi higit ka salod. Alright, ready? Dali lang banagan pa. Ay, nano man. Si Ibes, araman. Yudika. Si Ibes ang laptop. Ano na klase? Okay, so once again, to all entries, ang ilawag na mo. Guys, basta may bilhin mo itong guto, pwede mo ka pangapi. Libre na lang tanan, sa may yellow cab, labas si may harapa, pwede ka mo pumaaw. At pangapi. Ang ligat adlaw, ang buhok sa upon ni Joshua daw, medyo bland, o ano? No, Alright, sa Liwata, ginapanawagan ang cellphone yung nadura ni Idol ang pitik ni Idol JM nga talak-talak. Oh, Kay man, palak-palak, kung si Ote pa. So para mo na kapaminsan ka maid. And of course, Abyan Mike, no? Arda sa mga medyo sikat na ni sila, katakat lang, imakas lang. Alright. Imakas lang. Sige na. Okay, stand by. Once again, the Mariners, Pro Lights, Akira, Kaefer, BBJ, PHILCAN STAR, and Ultimate Cisco Mobile. Ready? 3, 2, 1! Activate your energy. Hey, Mariners. Activate
Mariners. Okay na. Ang Bulawan na LC. Kirjan. Nabala. Pagtapos wala na daw.